ମୁଁ ତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆଜିର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର 45 ନମ୍ବର ପେପର ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେଲା। ତ ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କଭର ହେଇଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେମିତି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ओके, तो चलते स्टार्ट करिवा आजिर क्लास। देखो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज दैट इट इज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज रा आपण पेपर रहइबो। ओके, 100 मार्क टोटल आपण एटा कोन क्वेश्चंस आसीबो। ओके, देखिवा और टाइम आपण जानिथिबे 1 आवर आपण ओटे टाइम मिले। देखो, जेमति पचार छै कोन आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आंसर ऑफ द फॉलोइंग देखो वर्तमान रिसेंट न्यूज हु इज अपॉइंटेड एज द 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट। वर्तमान जे कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट किए थिले ना 36th नंबर रॉजर बिनी बुझला। तांकर कोन टोटल जो 70 ईयर तांको हे गला। ओके, तो जोटा कि थाए कोन रूल अनुसार 70 ईयर हे गला पारे से प्रेसिडेंट पदवी रे रही परिबेनी बुझला। तो 36th प्रेसिडेंट दिले रॉजर बिनी। वर्तमान 37th प्रेसिडेंट पचार आपको दैट इज बीसीसीआई रो कौन लिखा एटे, तो लिखिबो मिथुन मानस, जे कि वर्तमान मिथुन मानस। ओके, जे कि 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो जिवे। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली आईसीसी सस्पेंड्स व्हिच क्रिकेट मेंबरशिप ओवर गवर्नेंस इश्यू। वर्तमान कौन करछि आईसीसी गोटे क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करिछि। तार मेन रिजन है कौन ना गवर्नेंस इश्यू जो सस्पेंडेड होती। तो ये पचार आपको से बोर्डर बा कंट्री नेम लिखार अच्छी क्रिकेट कौन हो तो लिख कौन दैट इज यूएसए है यूएसए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जदि हम देखा हु एक्सप्लेन्ड द ब्लड सर्कुलेशन द फर्स्ट टाइम, कौन लिखिपर देखो ब्लड सर्कुलेशन कथा जब हम देखा तो ब्लड सर्कुलेशन कथा जब देखा तो ये आसवे कि दैट इज विलियम हार्वे। मन रख विलियम हार्वे बुझला, जी कि जड़े इंग्लिश फिजिशियन एंड एंटोमिस्ट जी कि फास्ट 1628 रे दैट इज एक्सप्लेन करथिले ब्लड सर्कुलेशन उपरे। तो मन रख ना मोस्ट इंपोर्टेंट हो। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हिच सॉल्ट फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट। पचार कौन व्हिच सॉल्ट कौन हो पारिबो। द मेन सॉल्ट फाउंड इन बोन्स इज कौन हो दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, मन रख लिख कैल्शियम फॉस्फेट बुझला। जोटा कि आम गोटे मिनेराल बोली देखा जोटा कि एक्जिस्ट एज द मिनेराल ऑफ हाइड्रोस पेप्टाइड। ओके, तो मन रख दैट इज इंपोर्टेंट हो कैल्शियम फॉस्फेट आपण पे इंपोर्टेंट हो। ओके, नेक्स्ट देखो जीवा दैट इज दिस आपको व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स ग्लूकोज इन ब्लड। पचार कौन व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स ग्लूकोज इन ब्लड। कौन हो पार देख इजी जिनस आपको आप मन रखिपारे जमीक आप आसो कौन दैट इज इनसुलिन आउ गोटे आसो कौन दैट इज ग्लूकागन बुझला। इनसुलिन आप आसो कौटे ना दैट इज पैनक्रियाज रू। ओके, तापर आसो गोटे कौन दैट इज ग्लूकागन। तो दीटा जिनस आप मन रखिए जे कि गोटे ब्लड प्रेशर कौन करे कंट्रोल करे। ओके, ये जोटा कि कहली कौन इनसुलिन आसो पैनक्रियाज रू, पैनक्रियाज बीटा सेल रु आसो। ओके, मन रख इंपोर्टाट हो।
ग्लूकागन फूड सिक्रेट हम ये भी मध्य कौट आसो दैट इज पानक्रियाज रु आसो किंतु ये अल्फा सेल रु आसो दुटा मन रखिबो जदि आपन टिके भी डीप डाटा दे आप लिखि पारिबे एठी ओके दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हिजो नेक्स्ट देखो देछि पचासी who betrayed Siraj Dowla in the Battle of Plassey in 1757 तो आसीबो कोन दैट इज बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी आसीबो ओके तो बैटल ऑफ प्लासी का भीतर हिजबो बोली पचारसी बा कि बिट्रेड करथिला दैट इज सिराजुद्दौला को कौन हो देख 1757 आसो जून 23 रे आसो एटा आंसर लिखिबो मीर जाफर ओके तो देखिबा आमे दैट इज एटा आसो बैटल ऑफ प्लासी का भीतर ना ब्रिटिश फोर्स आउ दैट इज सिराजुद्दौला मीर जाफर ओके तो एबाना भीतर आसो कोन दैट इज बैटल ऑफ प्लासी ओके जोटा कि आमे कहबा नवाब ऑफ बेंगल सहित एठी आसीबो ओके बैटल ऑफ प्लासी रे जदि आमे देखिबा ब्रिटिश तरफ रु किए आसो ना ब्रिटिश तरफ लीडरशिप किए करथिले देखो एगुडाक पचारे ब्रिटिश तरफ रॉबर्ट क्लिफ जी की दैट इज लीडरशिप दायित्व थिले नेक्स्ट देखो हु अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस को किए प्रतिनिधित्व करथिले बा कांग्रेस तरफ किए प्रतिनिधित्व करथिले लिखि परिबा कोन हे परिबो कोन लिखि परिबा देखो ओबियसली आपन जानिबे जोटा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोडे थिला ना लंदन रे हिथिला प्लेस आपन पे इंपोर्टेंट हिथिबो 1931 रे स्टार्टिंग हिथिला सेप्टेम्बर 7 सेप्टेम्बर 1931 स्टार्टिंग हिथिला 1 ऑफ डिसेंबर 1931 पर्यंत ये चलीथिला जोटा कि महात्मा गांधी जी या को कोन करथिले कांग्रेस तरफ रो रिप्रेजेंटेटिव जाइथिले नेक्स्ट देखो who was responsible for the integration of Indian princely states इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेशन करबा पई मिसेबा पई मुख्य भूमिका कहार थिला बोली बतारछि कोन होई परिबो एटा लिखिबो कोन दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर लिखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट हिजिबो हला सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके नेक्स्ट देखो who was called as जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया पचारे बहुत थोड़ा आपन ए क्वेश्चंस गुडाको ओके तो लिखिबो कोन दैट इज औरंगजेब बुझिला नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मोस्ट एब्यूटेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट जदि हम देखिबा सबुठारु अधिक परिमाण रे मिलिथिबा एलिमेंट कोन हिजिबो जदि अर्थ क्रस्ट कथा जदि हम देखिबा देखो बट आपन फास्ट ऑफ कहि दोछि जेटा हाइड्रोजन दैट इज यूनिवर्स रे हिजिबो मोस्ट एब्यूटेंट हला यूनिवर्स रे किंतु जदि आपन एटा पछाछि अर्थ क्रस्ट कथा त लिखिबे ऑक्सीजन दैट इज 47% प्राय एठी आपन मिले बुझिला मन रखिबो इंपोर्टेंट हिजिबो ये देखो नेक्स्ट जीवा देखो कौन अच्छी देख देखो फिर गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड आपन डेजर्ट ऊपर पढ़ी थी सेमती गोटे क्वेश्चन आसी आपंकर गोबी डेजर्ट कोड आसो देख ओबियसली आप जानते गोबी डेजर्ट आसो कौन दैट इज एशिया ही आसो कि को कंट्री सहित आसो आप लिखे ओके बा को कंट्री को ये प्राय कभर कर पचार ओके ये हो कौन लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया ओके कौन हो तो लिख कौन दैट इज चाइना एंड मंगोलिया बुझला तो यही दुईटा को ये कौन कर कभर कर दैट इज गोबी डेजर्ट बुझला तो नेक्स्ट जीवा व्हिच इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड जदि हम देखिबा रूफ ऑफ द वर्ल्ड कोडा हो
କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କହିବା ତିବ୍ବତିଆନ ପ୍ଲାଟୁ। ଓକେ, ତିବ୍ବତିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ ପାମିର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଓକେ, ପାମିର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ ଏତିକି ଜିନିଷ, କାରଣ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ରିପିଟେସନଲି ପଚାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which is the longest mountain range in the world? longest mountain range କଣ ହେଇଯିବ? longest mountain range in the world କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଲେଖିବ କଣ? that is the Andes mountain range। ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କଣ? that is longest mountain range in the world ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାର ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ କେବେ ନା 7000 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, କୋଉଟେ ଦେଖାଯାଏ that is ଲେଖିବ ସାଉଥ ଆମେରିକା। ଓକେ, ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ୟାର ଲୋକେସନ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which country is known as a landlocked country? landlocked country କାହାକୁ କହିବା? ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆସିବ, ହେଲା, ନେପାଳ ଆସିବ, ଭୁଟାନ ଆସିବ, ଏଗୁଡାକ ଆସିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ କଣ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ଇଜ ସରାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ମାନେ କୌଣସି ୱାଟର ବଡି ସହିତ ଇଏ କନେକ୍ଟେଡ ନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ, ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which is the third largest country in population after China and India? କଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଆଫ୍ଟର, ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ହେଇଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକେ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କରେକ୍ଟ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଭାରତ ଆସିବ, ତାପରେ ଚାଇନା ଆସିବ, ଥାର୍ଡରେ କିଏ ଆସିବ? ତମ ମନେ ରଖିବ ୟୁଏସ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟୁଏସ୍ଏ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏବ୍ରିଭିଏସନ ଅଫ ଓ ୟୁ ଏ ଟି। ଓ ୟୁ ଏ ଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ? ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଓ ୟୁ ଏ ଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଇପାରିବ? କଣ ଲେଖିବା? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ୟୁଏସଏ। ଦେଖ ଓ ୟୁ ଟି ଲେଖିବା କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହଁ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which place is known as ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର? ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିବା? କଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ, ଯଦି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଦେଖିବା ତ ହେଇଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ରୋଟ୍ ୟାଜ୍ଞସେନୀ? ହୁ ରୋଟ୍ ୟାଜ୍ଞସେନୀ? ବୁଝିଲା, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଦ୍ରୌପଦୀ, ହେଲା। ୟାଜ୍ଞସେନୀ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଦ୍ରୌପଦୀ, ହେଲା। କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର? ଲେଖିବ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଓକେ, କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? 1984 ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ 2011 ରେ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କଣ ନା ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାମରେ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ। ଲେଖିଥିଲେ କେବେ? 1984 ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which place is known as the city of fuels? ସିଟି ଅଫ ଫିୟଲ୍ସ କାହାକୁ କହିବା, ବା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିବା? ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା?
नेक्स्ट देखो अलारनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस अलारनाथ टेम्पल कोठे आसीबो आर लोकेशन कौन लिखिबा अलारनाथ टेम्पल देखो लिखिबो दैट इज ब्रह्मगिरी पुरी अलारनाथ ब्रह्मगिरी पुरी ओके नेक्स्ट देखो देखो पता जी हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम ओडिशा बा आपण गोटे पचासी ओडिशार लोकसभा सीट संख्या केते हिजिबो कौन हो पारिबो टोटल लोकसभा सीट संख्या केते हिजिबो दैट इज लिखिबो एठे 21 लिखिबो ओके नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर राज्यसभा फ्रॉम ओडिशा राज्यसभा को केते जण इलेक्टेड हुअंती ओडिशा रो कौन हो पारिबो लिखिबो कोन दैट इज 10 हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट ओडिया लेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फर्स्ट ओडिया लेडी कौन हो पारिबो फर्स्ट ओडिया लेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट आपण जानि चंदी के जिवे इन 2009 लिखिबो कोन दैट इज कल्पना दास कल्पना दास इज करेक्ट आंसर ओके 2008 2008 इज मन रखिबो बुझला तांगर मध्य कोन दैट इज मृत्युवरण मध्य होई सारलानी 2019 ने तांगर कोन देहांत हेछि हला मन रखिबो दैट इज फर्स्ट माउंटेनर फ्रॉम ओडिशा नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज संथ कवि रूप में किए परिचित कौन लिखा संथ कवि कौन हो पार संथ कवि लिखा दैट इज भीम भोई करेक्ट आंसर भीम भोई बुझला नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज व्यंग कवि ऊपर किए परिचित कौन लिखा व्यंग कवि देखिए बड़े कौन गोदावरीश महापात्र बुझला दैट इज व्यंग कवि कि ना गोदावरीश महापात्र नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो व्हिच प्रोटीन हेल्प्स इन डीएनए विंडिंग तो डीएनए विंडिंग पे को प्रोटीन एठे आसीबो डीएनए सिंथेसिस पे को प्रोटीन आसीबो आपण लिखिबे कौन लिखिबा तो लिखिबो कोन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन बुझला नेक्स्ट व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन ए फीमेल बुझला को दीटा क्रोमोसोम मिसिले दैट इज कोन आसीबो रिजल्ट आसीबो ऑफ फीमेल आसीबो एटा मन रखिबो दैट इज फीमेल फ्रॉम एक्स एंड मेल फ्रॉम एक्स ओके दीटा मिसिले आसीबो कोन दैट इज फीमेल आसीबो approximate lifespan of a parrot is how many years गोटे parrot रो approximate lifespan केते हिजबो लिखिबो 18 to 15 years लिखिबो ओके नेक्स्ट देखो पता छि which vitamin deficiency causes a disease of pellagra कोन लिखिबा कोन लिखिबा कोन हे परिबो पेलेग्रा आसबो कोन दैट इज विटामिन B3 विटामिन B3 बा को हमें कहिबा नियासिन नियासिन केमिकल नेम मन रखियो व्हिच इज द लार्ज बा साइंटिफिक नेम व्हिच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी कौन है कौन लिखा
लिखिबो एरोटा। ओके एरोटा मन रखिबो एग्जाम रे पचारे आपन डायरेक्ट क्वेश्चन याको मन रखिबो। ओके नेक्स्ट देखो बाय हुम वाज द ठीक अछि करेक्ट बाय हुम वाज द रॉक एडिक्ट ऑफ जौगड़ बिल्ट बाय हुम वाज द रॉक एडिक्ट ऑफ जौगड़ बिल्ट कौन लिखिबा देखो इजी क्वेश्चंस गुडाक आपण जदि पढिचंदी आराम रे करि परिबे अशोका हिजिबे करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा देब्रिकड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड जोटा कि वर्तमान गोटे टाइगर रिजर्व मध्ये होइजिवो रिसेंटली। ओके इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा देब्रिकड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कोड एंड कमी वर्तमान ये टाइगर रिजर्व मध्ये होइजिवो नाही संबलपुर इज नॉट द करेक्ट आंसर एडे लिखिबा कोन बरगड होइजिवो करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर फर्स्ट ऑल ओडिशा वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड को ईयर रे एडा आसीबो कोन ऑल ओडिशा वुमेन्स कॉन्फ्रेंस केबे आसीबो इन व्हिच ईयर फर्स्ट ऑल ओडिशा वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड देखिबो केबे ना 1924 रे आसीबो ये। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द बिगेस्ट विलेज इन ओडिशा आपण करिवे कमेंट बॉक्स रे व्हिच इज द बिगेस्ट विलेज इन ओडिशा ना लिखिबे ओ जिल्ला रे अछि याको लिखिबे कमेंट बॉक्स रे बुझिला आपण पे होमवर्क अछि नेक्स्ट जिबा देखो कोन अछि दैट इज व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज लीस्ट पॉपुलेटेड इन ओडिशा तो ओडिशा रो को जिल्ला रे सबुठारु कम लोक देखा जांती बा सबुठु लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा कोन लिखिबा जगतसिंहपुर हेइछो एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज आप लिखिबे कोन दैट इज देवगढ़। ओके जगतसिंहपुर लिखिबे जदि एरिया वाइज आपन पचारछि नेक्स्ट देखो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल वाटर रो पीएच वैल्यू केते हिजो कोन लिखिबा लिखिबो कोन 7 हिजो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी डीडीटी रो फुल फॉर्म कोन हिजो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी कोन लिखिबा ना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन लिखिबो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बुझिला दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। नेक्स्ट देखो व्हिच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन नियरेस्ट टू द सन कोन हिजिवो को प्लैनेट आंसर लिखिबो कोन दैट इज हिजिवो मर्क्यूरी अरे सन पचार छला दैट इज नॉट अर्थ पचार छला a seismograph is used for recording of what seismograph is used for recording of what कोन लिखिबा तो लिखिबो कोन दैट इज अर्थक्वेक हिज बुझला नेक्स्ट देखो lack of vitamin B complex causes with disease होला vitamin B complex भाबरे को रोग हुए बोली पचार छे देखो बेरी बेरी हुए पेलेग्रा मध्ये हुए आउ कोन हे परिबो आउ कोन लिखिबो बुझिला म आपन दीटा एग्जांपल देली आउ दीटा आपन लिखिबे ओके और विटामिन बी रो गुडाय कॉम्प्लेक्सेस अछि ओके हां नेक्स्ट देखो वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड हिंदी डे केबे आसीबो तो लिखिबो कोन दैट इज जनवरी 10 हिजबो बुझिला नेक्स्ट देखो दैट इज 50 द यूएनओ
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर को ईयर रे यूएनओ एस्टाब्लिशमेंट हैला बोली पचारसे आपन केबे हिजबो सेटा मन रखिबो 1945 रे आसीबो ये नेक्स्ट देखो व्हाट इज कॉल्ड द लाइन डेमिक्रेटिंग बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड चाइना भितर को प्रकार लाइन एटा आसीबो लिखिबो मैकमोहन लाइन बुझिला नेक्स्ट देखो फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच एम्पायर फाइन को समय रे बा काहा समय रे भारत भ्रमण रे आस्तेले देखो आस्तेले गुप्ता इरा समय रे बा गुप्ता पीरियड समय रे तो से समय रे दायित्व रे की थिले सेटा मन रखिबो चंद्रगुप्त टू को समय रे से आस्तेले बुझिला नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन रूप रे ये परिचित हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन कौन लिखिबा तो लिखिबो कोन दैट इज समुद्र गुप्त ओके मन रखिबो इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो जमी देइछि आंसर ऑफ द फॉलोइंग 1 रुपी नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ हुम जो 1 रुपी नोट आसे ओके तो ता ऊपर काହାର सिग्नेचर थाए बोली पचारछि आपनको कौन लिखि परिबा 1 रुपी नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ हुम लिखिबो कोन दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी ला दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके फाइनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी हला नॉट मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी जे थी तांकर सिग्नेचर थाए व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 तो 2025 जोटा कि वर्तमान योगा डे जाइसी 21 ऑफ जून रे तो यार थीम कौन थिला कारण ए वर्ष आपन थीम भी पचारि पारे जोटा कि प्रीवियसली पचारि थिला तो लिखिबो कोन दैट इज योगा ऑफर वन अर्थ एंड वन हेल्थ ओके दैट इज योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ नेक्स्ट देखो व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 रो दैट इज थीम कौन है जीवो बट थिला कौन वर्तमान is the theme of the world environment 2025 लिखिबो hashtag beat plastic pollution बुझिला the theme of the world environment day 2025 next where is exercise khan quest 2025 taking place khan quest 2025 जोटे कि took place लिखि दियो होला took place कोडे जीवो दैट इज लिखिबो मंगोलिया ओके नेक्स्ट देखो हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 देखिए गोटे कौन दैट इज जानी सिन्नर ओके दैट इज द करेक्ट आंसर तो पिलानी ये थिला आज आपनरो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस गुडा को तो आशा करछु आपन वीडियो भल लागिथिबो जदि वीडियो भल लागिस ताले वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा एक नेक्स्ट वीडियो रे तब विदाय दियंतु जय हिंद वंदे मातरम